ayo angata ay andana babul qada muso bi sharia jo fe mununa muso fila bi minɛ ko minnu na ni muso ka khususiyatu to cɛ donda t'a la walima cɛ donda ka gwɛlɛ a la o ko bɛɛ tora muso bolo a ye fɛn dama dama fɔ a la o tuma na muso fila bi jɔ cɛ fila pilasi la o yɔrɔ la muso fila ka kidi bi minɛ min bɛ tugu o la anwa al-qada a bɛ taa ko duuru jumlatan ay anwa'u shahada jumlatan al-tadula shahadatu dɔ bɛ a sharti ye mɔgɔ naani a bɛ n'o fɔ dɔw bɛ a sharti ye mɔgɔ fila dɔrɔn cɛ fila dɔrɔn a y'olu fana fɔ dɔw bɛ a bɛ se ka cɛ kelen muso fila bɛ minɛ a y'o fana fɔ dɔw bɛ muso fila bɛ minɛ a y'olu fana fɔ anwa'u shahada bon olu fana bɛɛ la shahada dɔ bɛ yen a dama alikari bɛ kiti tigɛ n'a ye o bɛ a dama na dɔw bɛ yen alikari bɛ kalen kɛ k'a dafa dɔw bɛ yen a bɛ hakɛ wajibiya mɛ a tɛ ɲɛgi wajibiya o bɛɛ de bɛ yen o bɛɛ anwa'i shahada ayiwa sisan a bɛna kalite min ta wa fi zina o ye anwa'u shahada dɔ de ye kitabatigi ko وفي الزنا أو اللواط أربعة برؤية في لحظة مجتمعة. ako ni jɛnɛya de don olu ka sharti ani lutiya a bɛ ɲɛgi de a bɛ faga ihsanu ko t'a la o lutiya ni o jɛnɛya hadu arba mɔgɔ naani min fana bi ru'yatin fi lahza u y'a ye u ɲɛna wagati kelen na kuma fara ni kɔni u ko a ma kɛ wa bɛ taa a tɛna kɛ mais foyi sariya t'a fɛ ka tulo kɛ mɔgɔ ka aradu la n'o tɛ mɔgɔ laadiri ɲuman laadiri i bɛ fana ale ka laadiriya ye aduloriza de dɛ min ka laadiriya sera kɛfɛze la o mɔgɔ naani dugu kɔrɔ olu ka taga jɛnɛyakɛlaw ye u ɲɛna u dalen bɛ ɲɔgɔn kan ko kalamu ka ye dababara kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ ni kelen y'a ye a taara dɔ wele ka na a ma ɲɛ o bɛ se ka kɛ o tɛ kɛ dɛ bon o fana t'a bannen dɛ ale kada'u ale tahqiqu ni mɔgɔ naani bɛ ɲininka u b'a fɔ ko al-muwasafatu ashara o b'an ka fiqh kitabu la al-wasful ashara ale kada'u ale tahqiqu alikari bɛ baara kɛ ni tahqiqu min ye fi babi zina ni kɔni sɛbɛnna de don al-wasful ashara alikadi bi u kelen mɔgɔ naani kelen bɛɛ don so kɔnɔ u bɛ ɲininka o kelen e y'a ye wagati jumɛn e y'a ye o y'a sɔrɔ duloki jumɛn de b'u kɔrɔ walima duloki jumɛn de b'u kan u ɲɛsinnen don fan jumɛn de fɛ bon al-wasful ashara ne hakili t'a bɛɛ la koyi nka hali an seko n'an sera ba wasifu misɛman ninnu a b'a bɛɛ fɔ a k'a jaabi kelen bɔra u seginna ka na kelen wɛrɛ ɲininka kelen ko ne y'o ye lasara wagati kelen ko n y'o ye sufɛ a tiɲɛna kelen ko duloki bilenman bɛ kelen na duloki finman bɛ kelen na kelen y'o kɔntrɔle fɔ a tiɲɛna kelen ko n y'u sɔrɔ de u sigilen don a tiɲɛna kelen ko n y'u sɔrɔ de u dalen don ɲɔgɔn kan de kelen ko k'u ma da ɲɔgɔn kan a tiɲɛna fo naani bɛɛ lajɛlen ka wasifu in bɛɛ mankutu in ka dafa mankutu in fana a bɛ ɲininka kelen o de y'a gɛlɛma ye tuma dɔ la u bɛ se k'a ye dɛ nka tuma dɔ la ne yɛrɛ ma fo n'a y'a sɔrɔ i bɛ k'a lajɛ tuma min na i yɛrɛ b'a dɔn i bɛna ɲininka o de la i y'i ɲɛnɔ to a la u dalen don dɛbɛ min na i y'o dɔn u dalen don fini min kɔrɔ i y'o dɔn u ɲɛsinnen kɔrɔ bɛ tilebin fɛ i y'o dɔn u bɛ lahala min na k'o bɛɛ fɔ dɛ mais o sɔrɔ man di minnu na ale ma kɛ a ma kɛ tariku la ko hadu bɔra mɔgɔ dɔ la ka sababu kɛ ko mɔgɔ naani y'a ye jɛnɛya la a ma kɛ a bɛ taalen n'a ma kɛ a kɛtɔ tɛ fana a fayida ye mun ye parce que tulonkɛ t'a la mɔgɔ naani ni u ka mankutu ni dɔ ye dɔ fɔ dɔ ma dɔ kɛ alikadi bi ɲɛgi yɛlɛma mɔgɔ naani na a y'a fɛ kun na a yɛrɛ b'o ɲɛfɔ ni a bɛ yɛlɛma olu kun na hakɛ kasifu de b'o
wala gonya bisigi de bo wala nulu ma mangu dafa walma kelen taragula walma a fengala kadi ba fa am gonani ay ke ka mangu cha ay ni che ni muso ay u ka mangu che ko men ta dakhulul hadila mana du gonya bisigi wo kelen kelen be okay du gonya bisigi na madafa da bo kunya adama din ka mangu ko tidirinde aw gani way sabut leena o ban ta ye fiom mo mangu che o ta ye la ko dine chen ka ke doro mo mangu chen mo to chen mo nene ni fenge uta don ka fo ko kuma ni daburien bi ka ko idala ko kungudu mo de to do re bile mo ta don bile ka fo kibi kuma bi fo ko kungu bala abi kuma mi fo hata ela ko kungu mola ko du kuma do fo eti jete wala ko kuma bi jigi jana ma kono ari ku bi wolo mula sami bi sambi wolo mula be ka jiga jana ma kono kuma ko ma ko ala ku fa ale ka ha bon mo ta yela ko mo ko jeni ko mi sasa na ko ta mo bile na ni ro ko ta abe ay la hada ya ali ya kini ya tu foto teo montage foto ini ko era tibabu ko ida fo mo nani ni fana kilin kam man fu dafale e mo do joro ko la o do joro ta la de mo nani kilin be kal la diya sabati est ce que mo nani resoro ka di wala e be ta du jumen la sisa la diri yere mo nani ko bo soro nyama goro sida e ga nyama goro ka ko e be nyama goro mun ko mo nani sharia ka la dile abdul rida nyama goro kono ibi wo shi ko ni wo mo nani do ka la diriya dafala do ka la diriya ma dafa odu ye mangu fo ka kire la ala sharia bi se ga yafo ma qalbula wala fo abdul rida te ka bayira kefi ko mo soro ka di dugu ko ida angara تشاهد الفرد kwa be kursi jala ye kursi ta fe bolola كرؤية المروة جوف المكحل ina fo kale kalamu yeli kale damine yeli kale barakono والعدل حول المسلم قد كلبا ko ladri min ko fola ko horondo jonti jete ali jonga shira jonga mashhur la temine muslimun kafiru ka shira temine kulli fa baligu demsen ka shira temine abina ko baytu labana wuyere dama doron dina وعنه وصف الفسق والحد انتفى ana cheni mangu foi tala zonte ngaloti la te mo ko la te wasful fiske wal hijr ani ate mo ko kamara ko mahjuru alayhi taifana mahjuru alayhi ghaliban ma kilima dafa quraya ma dafa hijru bi ke mo min tasro fendo baje intafa wala yura كبيرة مباشرة ate jinum belebele ba ato kela wala ala saghirati ولا على صغيرة يثابر aywa jinum fitini ate dume ala yusabiru ate dume jinum fitini na kebira kuna atiya la fiu bo ninde sala ni beitu na no de beitu sofa ha beitu fulana aboma abuko wode ma ko adlo reda ka wasbu ate kebira ke qatu wate dume so gairu la shefla ati ye so gairu dafe we adlo reda o manyini sharia chamana sharia dawla adala fiya dawla kalo yeni de faya wo shahada wo duka adala ya kadi yakfi al-islam ولم تجد شهادة المغفل مغمي هكلي داتولينو اكا شريعه من تزكيه الشاهد الكادي سنه كا imine ka sharia di abi ere la jefola esgi sharia dafala ere lawa al mughaffal ma mi hekli datulinu abi ko mi naluma na fatu nyena wala وفي كثير المال مثل السائل wa ko ati nafulu chaman delila te mo mi ka ciye delili ko ati ke shahidi
delili ti ko ɲuman ye o mɔgɔ min ka ci ye delili ye mɔgɔ min ka ci ye delili ye mɔgɔ min ka ci ye delili ye a ti kɛ shahidu ye aw jarra أو جر نفعا أو لضر أذهبا ala an-nafsi عن نفسه أو عن قريب أو ayiwa hali bi a bɛ ka seereya kɛ mɔgɔ min ye n'o tigi n'a ka ko ɲɛna a bɛ tɔnɔ dɔ sɔrɔ ko hali n'a kɛra tɔgɔdiya ye hali n'a kɛra tɔgɔdiya ye tɔnɔ maadiyan o de don wa tɔgɔdiya yɛrɛ tɔnɔ y'a dɔn a bɛ se ka kɛ i ye seereya kɛ maa min ye i buran don buranjan an k'a fɔ buranjan de don an ka farafinna i ka buranjan don i tɛ foyi sɔrɔ a nafolo la nka ale ka tɔgɔdiya i bɛ dɔ sɔrɔ a la a ka tɔgɔ tiɲɛ i bɛ dɔ sɔrɔ a la hali n'a kɛra o ye izan kuma kɔni tɛ nafa maada nafa bɛ e n'a cɛ i tɛ kɛ o tigi ma seere ye nka i bɛ se ka shahadatu kɛ ale ye k'a coro di dahu mɛ shahadatu lahu i t'o kɛ aw lidurrin azhaba a bɛ seereya kɛ n'a ko ɲɛna n'a ma ɲɛ ale bɛ kɔlɔlɔ sɔrɔ ale bɛ seereya kɛ tɔɔrɔ ka kunbɛn tribunal bɛ baara kɛ ni nin ye koyi tribunal bɛ baara kɛ ni nin ye mɔgɔ mɔgɔ bɛ taa seereya la o bɛ ɲininka i kelen mun bɛ e ni karisa cɛ voilà n'o y'a o mun bɛ e ni karisa cɛ in n'o ye baara kɛ ni ladiriya a tigi bɛ labila nka i baara kɛ n'o ye yɛrɛ bilen aw an qaribin walima a ka seereya jɔ balimasu qaruba min ka surun o kɔni a dɔnna ka ban ko balimaya bɛ e ni karisa cɛ an tɛ nafa ni tɔɔrɔ lajɛ bilen o dama bɛ min mawani qabuli shahada أو شاهد رد بوصف ففقد ذا الوصف لا تقبله فيما قد شهد aw shahidin seereya rudda a nana min ka alikadi bana a ka seereya ma ka sababu kɛ ko dɔ kama o nana e nana ni seere ye wa i y'a dɔn galiban ma an ko almudda'i o de bɛ na ni seere ye a nana ni seere ye n ka fɛn sonyɛna karisa de y'a seere ye a y'a lajɛ karisa de y'a seere ye a bɛ san 13 la o kɔrɔ maaniw b'a la bon ne tɛ nin ka seereya min parce que a bɛ san 13 la alikadi tora o kiiti la fo san kelen kɔfɛ a nana surasogo kɛ o kɔrɔ a barikuyala maaniw wulila sisan maaniw wulila maaniw wulila min kɛ cɛ ko e tun ye ale ka seereya ban e banna cɛ min ka seereya la ko barisa ko a ma barikuya wa a barikuyala kunun i k'a ka seereya minɛ o ti minɛ bilen a bɛ se ka an bɛ fɛn wɛrɛ de kɔnɔ o ko kelen na f'a ka seereya ti minɛ o kɔrɔ ye mɔgɔ mɔgɔ ka seereya ban kɛra ma maani in o kɔfɛ o maani wulila hali bi kiiri bi sen na est ce que a bɛ se ka seereya jɔ o ko kelen na bilen wa ayi a tɛ se ka seereya jɔ o ko kelen na bilen a ko wa shahidun urida bi wasfin fa fukida zal wasfu alikadi bana la kun min na o kun wulila fa fukida zal wasfu o mankutu nana fɔniya bi maana maani'u zala fa asbaha salihan li qabuli shahada fi nafsi alqadiya alqadi ta minɛ bilen parce que a bɛ fɔ ko komi an bana la munɛ donna la wa an bɛna munɛ bɔ kan dɔ de fɔ o tuma na alqadi b'a makɔnɔ fɛn wɛrɛ de la bon mais a ka seereya bɛ minɛ fɛn wɛrɛ de la a ka seereya bɛ minɛ fɛn wɛrɛ de la la taqbaluhu fima qad shahida a ye seereya jɔ o fɛn kelen min na hali ni wasu wulila k'o fɛn kelen na a ka seereya tɛ minɛ كذلك المحدود فيما حد أيوة محدود فيما حد bon محدود فيما حد مذهب الجمهور يحدد لا فمنا e ka seereya tɛ minɛ o fɛn kelen na a ye a bolo tigɛla ale ka kɛ seere mɔgɔ wɛrɛ ka bolo tigɛli la k'o tigɛ jɛnɛya gɔɲɛ bɔra a la ale ka kɛ seere jɛnɛya gɔɲɛna mɔgɔ wɛrɛ la k'o tigɛ bon Abu Hanifa kɔni ko kazifu suratu Nuru y'a kisa min fɔ nin ye kazifu Abu Hanifa ko kazifu ka seereya tɛ minɛ la fil qazf wala fi ghayri
abadan de ko mais mazhabul jumhur qazfu de la aka shahadatu min qazfu de la aminana ka hadu qazfu la ni o qazfu kumbi mo wala la ale tse ka shahada ke qazfu de la na tse ka shahada ke fi jinayat al ukhra أو عالم على مسيل أدى ko doninkela ti kɛ seere ye doninkela wɛrɛ kan ayiwa a ko kɔni kuma in kɔni fɔla sɔrɔ fɔla la nadiri ma mada sihati hadha alqawl ko barsabu fil ghalibi ma doninkelaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn jaabi min bi kɛ taali min bi kɛ aradu min bi kɛ a bɛ kɔnniya dɔ créer dusukun na a bɛ juguyani dɔ créer dusukun na o bɛ ala ko la koyi ala bɛ se koyi ala ta ye dɛ bisimilahi ko o la sisan alimu dɔ wɛrɛ mɔgɔ wɛrɛ alimu wɛrɛ kana seereya jɔ ala didihi k'o tɛ minɛ li ihtimali kad yakunu baynahuma tahassus aw qad takunu baynahuma adawa khafifa tilka al adawat tamna'uhu an أداء الشهادة بوجه صحيح. Bismillah. Ala ka boda dama. Ni banai. Wambi kisi shitara ma amachare. Wa alimin. Doni kala ka sharia jo doni kala wereka. Ani wona doni kala wereka. Ko alkadi ki ko se ale doni bayo. Alkadi fona di doni bayo. Alkadi doni bayo nga pa ki ko se. Ko gala. Wa alimun. على مثله على مسيد أدى شهادة الصبيان دمتم كشريعة في مير دمان يوم جائزة أدخل ب9 من الشروط الحائزة شرطي كونتون يونا ودي أيرتنا شرطي جدي تحريرهم تمييزهم تعددوا إذا أكثر ولا قريب نعم tahriruhum akasoro abe horo ye ya da ango jonga shira temina hali jongore ka minal mantiga anga fa anga shira bi mine jongore ka anga anta ni wakati man du bani joro taraw tamyizuhum ay akasoro demseni mi ada 6 sanawat wa 7 sanawat la aqla lahum fi ibram al ashiya wa lukote bon o ye san ɲɔgɔnna sɔrɔ o ma balibiya mais o bɛ se ka fɛn lakale o de ye tamyiz ta'addadu kelen tɛ dɛ shahadati olu ka shahadatiya mɔgɔ fila tɛ se ka ɲɛ ala dɛ a jama ta'addadu zukurun o ka kɛ cɛw ye fa muso fana sen tɛ yan nɔ wala qaribun balima suguman don u ni ɲɔgɔn cɛ aw adu walima juguman don u ni ɲɔgɔn cɛ wala qaribun aba balmansuru sisan u yɛrɛ dama nin ye nin dɔgɔnin ye nin ye nin kɔrɔkɛ ye o tɛ u bɛ ka seereya jɔ lil aba'i u bɛ ka seereya jɔ yɔrɔ jɛɲɛmɔgɔ de parce que tuma dɔ la hali ni denmisɛnnin don nin ye n kɔrɔkɛ nin ye n dɔgɔkɛ a b'o faamu ko olu tɛ aw adu jugu fana ma juguya fana tɛ yen ni juguya bɛ yen ni kɛlɛ don a b'o kɛlɛ mɔnɛbɔ kan fɔ Sur'anama a b'o kɛlɛ mɔnɛbɔ kan hali n'a sɔrɔ denmisɛnnin don li'annahu mumayyiz ani a sharti wɛrɛ min qabli tafriq wa alla yadkhula bainahum baligh jarh ma ala aywa min qabli tafriqin a kɛra yɔrɔ min na u y'o ta ka taa alikadi fɛ mais a kɛra yɔrɔ min na o dugusɔjɛ ayi a tiɲɛna a kɛra yɔrɔ min na sɔgɔma bɛɛ taara i ka so wula fɛ alikadiw fara ɲɔgɔn kan a tiɲɛna a kɛra yɔrɔ min na dɔrɔn u tala ka na ni wa alla yadkhula bainahum baligh u bɛ taa alikadi fɛ mɔgɔ baligu dɔ donna o la n'a taara n'u y'a ɲininka nin fɔ dɛ n'a tora donc ni baligu donna fana o fana y'a damana sarati ye ko jarhun jogini kiitiw la ani jogini min kɔrɔ min wa ma ala ani min kɔrɔ t'a la arsul jinayat wala a ye a sɔgɔ o ɲɔgɔnna a y'a bolongonden tigɛ a y'a bolo tigɛ o ɲɔgɔnna o seereyaw de don mais jinayatul kubra hududu min ye ila idam
ina fo fagali bala walma hadu belon bala ulu de fil jinayati yani fil jinayati jar ma ala طيب للي القاضي كيف يحكم القاضي بكيدي تيجي تودي ومجمل ديني القاضي كاكيدي من يمكن نانسي جاينا دي عملنا نكالا توفا ويانغا كتابو كالانتا دو إن شاء الله ليه القاضي كتابو يعني فوتي بيتو كم فلاني أي بيتو باكلي أني كم مولون لا نيونا كم فلاني بيدورو دي القاضي أقول بونداي talkisu ye mun ye alkadi aka shurutu dafalen kɔfɛ ni dahawa nana a bɛ fɔlɔ ka min ye o ye aka mudda'i dɔn ani mudda'a alehi n'a y'o dɔn u nana dawa kɛ hakɛ min na a k'o hakɛ ɲɛɲini n'a y'o hakɛ ɲɛɲini sisan kuma bɛ ɲɛsin mudda'i ma ni mudda'i kumana mudda'a alehi a bɛ ikraru kɛ walima a bɛ nafiyu kɛ ɔ alkadi bɛ kiiri tigɛ cogo di kayfa yahkum alqadi wale be kiti tigɛ an ko kati kiti tigɛ n'a ka dɔnni a ka kama fila de filɛ nin o de kiri ye kama fila de yan nɔ ani yan nɔ alikari bɛ kiti tigɛ n'o fila de ye kama kelen o ye seereya ye kama kelen o ye kale ye a ɲɛkɔrɔ masala yɛrɛ de bɛ a ɲɛkɔrɔ sisan masala yɛrɛ bɛ a ɲɛkɔrɔ nafolo tiɲɛ de don du minɛni de don ɲɔgɔn manku tiɲɛ de don o de b'a ɲɛkɔrɔ mɛ a bɛ kiiri tigɛ cogo di a b'a kinibolo kɔrɔta a n'a numanbolo kinibolo a ye na ni seere ye numanbolo a ye na ni kinibolo ni numanbolo in dɛ o tuma na kinibolo la jɔn de bɛ yen jɔn de ka kan ka kɛ yen nɔ mɔdayi numanbolo la dun o tuma na seere nɔniyaw filɛ nin ye o de ka bon shahada yɛrɛ yɛrɛ tuma dɔ la a bɛ kɛ ashhadu walima i b'a fɔ ushihiduka alkadi bi kɛ seere ko labuda min lafzi shahadati inda ba'dihi wa inda ba'di la yahtaju ila lafzi shahada n'ale yɛrɛ nana ne y'a ye o ye jumɛn ye sisan o ye shahada de ne de ko e ma o ye jumɛn ye o ye shahada ye wala haza inda ba'di ulama labuda min istimal kalimat ushhid ashhad walima ushhid tumana a ye fɛn min ye a b'o de kɛ a bolofara dɔ ye shahadatu sama o ye shahadatu sama jamaba bɛ na min na jamaba ye fɛn min ye ko kɛra jamaba ɲɛna o tɔgɔ ye ko shahadatu sama ye furusiri la wulada fɛ mɔgɔ fara misiri kɔnɔ n'an taara karisa ka furusiri ni karisa ka furusiri o shahada tɔgɔ bɛ wele cogo di shahadatu sama o de kɔsɔn alimamu caman bɛ lahanu kɛ alimamu caman bɛ kataw kɛ mɛ shahadatu sama ye kolo ka wuli min kɛ yafa bɛ k'a ma n'o tɛ a bɛ ijabu jɛya a bɛ kabulu jɛya a bɛ tɔrabu jɛya n'i y'a di n y'a minɛ fo o de ka fɔ mɛ an ka alimamu tɛ se ijabu la o tɛ se kabulu la o tɛ se tɔrabu la hata ni yɛrɛ ma kan ka kɛ kuwa walayi a bɛ ne sɛgɛn alimamu ka lahanu kɛ bi usulu bɛ al-aqd dɔw bɛ dɔrɔn dɔw bɛ hami dɔrɔn farangan lam nashara kalan cogo dɔrɔn de y'ale ka hami hada a du'aw mandubun i sigila min na o de ye usulul aqdi nka ma a zalika hali ni lahanu kɛra a la shahadatu sama jamaba a kɛra olu ɲɛna o ye shahadatu sama ye ni alikadi y'o sɔrɔ tuma o tuma na a t'i kɔfilɛ fosi la bilen ni shahadatu sama in kɔni ni shahadatu sama in sɔrɔla dɔrɔn a bɛ kiti bani shahadatu sama kiti bani sigida la mɔgɔ 20 bɛɛ lajɛlen y'a ye ko a y'a bugɔ sigida la mɔgɔ 30 bɛɛ lajɛlen y'a sɛbɛn ko du ye karisa ta ye a bɛ fɔ o ma ko shahadatu sama shahadatu abdal o ni shahadatu sama in ka surun seerew nana u ma bɔ fan kelen fɛ u ma bɔ yɔrɔ kelen fɛ a sigilen yen dɔ bɔra ɲamakɔrɔ ka na fɔ ne ye nin ko in ye dɔ bɔra fo seenu ka na ko n ye nin ko in ye dɔ bɔra fo kati ka na ko n ye nin ko ye o shahada tɔgɔ ye shahadatul abdadi shahada fangama de don n'o fana kɛra alikadi bi a ka sɛgɛsɛgɛli teliya parce que shahadatul abdadi ti kɛ gansan ye u ma nafan kelen wagati kelen u ma bɔ yɔrɔ kelen o de shahadatul abdadi shahadatul istira'a o ye a bɛ fɔ ma ko shahadatul ghafla a bɛ fɔ bi ma ko a tana soto hakɛ bɛ mɔgɔ dɔ ni mɔgɔ dɔ cɛ a bɛ ka nangari
a bɛna sigi a bɛ iridon jigi mɔgɔba kɔnɔ mɛ a cɛ dɔ in t'a kalama ne ko ne ka 20 juru t'i kana a b'a fɔ vraiment tiɲɛ na wallahi ka 20 juru ne bɛna sara o dugusɛjɛ a taara wele alikadi fɛ ne ko 20 e ka 20 ne a ko cɛ dɔ in ma o tuma e m'a mɛn o don wa a bɛ fɔ o ma ko sahadatu sira walima a bɛ fɔ tuma dɔ la ko alikafila bon bi a bɛ fɔ o ma ko tana sutu o la ale tɛ minɛna o alikadi bi i yɛrɛ ɲɛnajɛ n'a ye i y'a fɔ telefɔni wa e ye protocole min fɔ nin ye o ɲɔgɔnna a y'a fɔ a ka telefɔni sɔn filɛ nin ye fɛn wɛrɛ de bɛ se ka fara a kan ale tɛ se ka kiiri foni bon anw ka kitabu fɔlen don tana sutu bi n'a bɛ fɔ o ma ko ka mɔgɔ wɛrɛ lamɛn o haramuya ani o kiiri minɛ o kiiri minɛbali silamɛya ye mɔgɔ kuma mɛnna a fɔ o ma ko sahadatu al-ghafla i bɛ mɔgɔ dɔw bila يغفره بالحق ثم يجعل هذا الذي كان مخفيا ابو بلال ابو ولي سيدابي ابو مكو تنسوت الشهاده بالتنسوت انه يتلفون لامني في لامني القاضي وكفى ثم دولا ني دفا بريا ابنا يري يانو no shahadatu yaminu shahada sheria mana dafa ثم دولا ama dafa kale mi ke ka dafa o to wole ko yaminu shahadati bon o ko fe bibi tuwala we shahadatul bara kiri bara'atu zimma e ko e make ikale ko make woni ko shahadatu al bara ko fe shahadatu be we amuma al qada al qadi bisika fe dola aba fo ikali al qadi bi kale do al qadi bulu tazkiya al muwara saniya aba fo ikali walma sisa juju be wele ka do sokono afo eti fo ni kente wala abu bema shahadatu al-qada walma aba fa ka kiri tige me asika lendo sika ka wila ala ka dane zoro ikali abu ma ko shahada yaminu al-qada yaminu al-qada al-qadi ka kale do de ba al-qadi bulu abise ka mo min na sharia da abise ka ko ikali mo min bina mo sani abise ka ko ikali aba fa ka kiri bo me ka damaniya sɔrɔ kosɛbɛ i kale ko i ka nin bɛɛ la i k'i kale ka fara kan o de tɔgɔ ye ko shahadatu al-qada a b'o fɔ yaminul qada ne bɛ ka taa shahadatu yaminul qada kiiri kale bon al-qadi bi kutawatu min kɛ yasa a ka kiiri bɔ o kutawatu de ye nin ye a bɛɛ tɛ nin ye dɛ nin de kɔni y'a goya n pannen don dɔw kun a fɔlɔ-fɔlɔ o ye tahakiku ye mun dan ye e yɛrɛ ye jɔn de ye e karisa bɔ ni an ka nin wagati dɔ e ka nani a ka nana a ka carte photocopie ye o ɲɔgɔn na e sigilen don yɔrɔ jumɛn na tahake a bɛ e dɔn fɔlɔ i ye dagawa kɛ min contre la a b'o fana dɔn a nana ni masala min ye a b'o fana ɲɛɲini k'o dɔn a bɛ sɔrɔ ka sɛgɛsɛgɛli daminɛ yan fɛ ka sɛgɛsɛgɛli daminɛ yan fɛ o de baara kun fɔlɔ ye n'a bɛ fɔ o ma ko tahake ni tahake ko sera n'a ye bɛna san'a ka kiiri histoire a bɛ na al-ajal a b'a fɔ a ye ko in kɛ mɛ ne hakili ma lafiya bon a ye tile 10 di ne ma a ye taa walima a ye ko in kɛ ne ma lafiya a yɛrɛ ka taga ko in sɛgɛsɛgɛ kalo 1 a bɛ na o bɛ kuma dɔrɔbul ajali wa silamɛya de don koyi dɔrɔbul ajali o ye silamɛya ta ye silamɛya ta de don dɔrɔbul ajali kiiri tɛ taa o kɔ bi yɛrɛ ta kiiri ninnu a bɛ boloda a bɛ fɛnkɛ ko a reporté la ka taga n t'a dɔn o b'a fɔ cogo min na mais dɔrɔbul ajali silamɛya ta don dɛ o kɔfɛ min bɛ tugu o la a talawu sani mɔgɔ ka ɲɛni kangarima dakan bi k'i ye fo siɲɛ 3 a dɔgɔmani o talawu min t'u fa kɔnɔ a dɔw ye tile 8 tile 12 b'a la kalo 1 b'a la ni a sera tasuma mɛnɛ ma o ye tile 3 de i bɛ ɲɛni tile 3 de bɛ d'i ma ni o tile 3 banna dɔrɔn i bɛ ɲɛni o la ɲɛni tɛ se ka kɛ fiyewu fo talawu min ka kɛ ni kiiri sera ɲɛngi ma dɔrɔn i ka muso bɛ minɛ e la walima furu bɛna sa walima i bɛna don kaso la labuda bɛna talawumi ye wagatini dɔ ye alikari bɛ min d'i ma n'o tɛmɛna dɔrɔn i bɛ ɲini n'a fɔ an fɛ isew bɛna papiye nɔrɔ tile 3 b'i bolo n'i m'a kɛ o bɛna i ka minɛ bɛɛ tiɲɛ o ye talawumi bolofara de o papiye nɔrɔ min filɛ nin ye da la silamɛya t'a don o de kosɔn ni e ma nin fɛn ninnu dɔn
a bɛ k'i ɲɛna dɔrɔn ko nin bɛɛ ye tubabuya ye a bɛ ka fɔ ni tubabukan ye tubabudenw de bɛ k'a kɛ a bɛ mun faamu ni tubabuya tɛ an ba i b'o de ma k'a sɔrɔ an ta yɛrɛ don silamɛya de don dɔw yɛrɛ sinna ka t'u kura a bɛɛ ye haramu i ye mɔgɔ ye minnu yɛrɛ bɛ miiri ka fɛn ninnu haramuya ko basa mun de bɛ miiri mun de b'a kɔnɔ ye i bɛ cɛ fɛ wa i bɛ muso fɛ wa i sɔnna wa a bɛ bolonɔ bila a la e ka denba ye nin ye wa e fana ka fɛn o seere ye nin ye wa nin yɔrɔ jumɛn de bɛ silamɛya sɔsɔ wa a yɛrɛ t'a la a bɛ fɔ ko ayiwa i tɛ muso a bɛ dagala ka furu kɛ fo muso 4 dɛ u bɛɛ de bɛ fɔ ye wa muso i bɛ tugu cɛ fɔ o bɛ fɔ ye wa a bɛ kɛ yɔrɔ min na i bɛ tugu muso i bɛ tugu cɛ mana taa yɔrɔ min na i bɛ taa e bɛ kɛ ye polygamy ni monogamy olu ye fɛn min ye asiya o fana bɛ yen o fana bɛ silamɛya la o i tɛ muso wɛrɛ o sariti surutu salasa alimudu la yakumuna alimawujud mais a kana tribunal yɛlɛ ko kafira don ma o wa kafira bɛ se ka yala kɛ izaru de don al-izar jɔn bɛ taa izar ɲini ka na di ne ma izaru ye sani alikadi bɛ kiiri tigɛ a bɛna kiiri bɔ ka bin a b'i ɲininka kuma b'i bolo o kɔfɛ de a bɛ sɔrɔ ka kiiri bɔ o tɔgɔ ye jumɛn ye tubabu na tu as quelque chose de dit tu as des mots de dit o tɔgɔ ye el-izar wa hali bi tribunal la a bɛ yen dɛ olu fana ka sariya la n'i sera déclaration laban ma i bɛna fɔ o tuma na kuma b'i bolo wa k'a sɔrɔ i ɲɛnitɔ don o kɔfɛ de a bɛ sɔrɔ ka fɔ i ɲɛnita o tɔgɔ bɛ wele donc e la nin ye alikadi kayfa yahkum alikadi bɛ kiiri tigɛ cogo di kiiri tigɛ cogo ye nin ye kiiri bolo numan bolo ayiwa olu de ye kiiri ye sɛgɛsɛgɛli fana bɛ tɛmɛ fɛn dɔw de la fo ka taa kun cɛ ka ɲɛni bɔ a la wa alikadi ka baara bɛ ban tuma min na n'a ye ɲɛni kɛ ni dawula isilamiya bɛ yen dɔrɔn hakimu de bɛ ɲɛni kɛ wa an fɛ hakimu ye kasoso mɔgɔw o bolofara ninnu olu de bɛ komi hakimu olu de ye ɲɛni ye olu ta de ye alikadi danyɔrɔ ye a k'a fɔ karisa ani nin ɲɛni ka kan nin tun minɛna karisa la mɛ a tɔ suli olu fɛ kasoso mɔgɔw mɛ olu yɛrɛ o fɛn kura ninnu o tɛ an t'a fɔ k'a bɛ silamɛya jɛ dɛ ayiwa an bɛ bi da ɲɔ nin yɔrɔ in na subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk